बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम. यहाँ तो हो दिनोर टिकटॉक वार इंडिया लोता से यार वीडियो मध्ये सक्षमे किसु आबासरे दासे दावा भेलेर और किसु आबासरे दासे बुझी ना भार वांगुरी दासे नॉइस मारा दाते फलाई दे टिकटॉक तर होते होने वाली हर उसी नहीं मगर इंसानियत तर होता हम कबूत है कि इंशाअल्लाह ताला ते ज़नन की आजिया ईरान दे इस्राएल और अमेरिका दरमियान मरे मावला सोरेर यान एंडिल्ला खराब मुसीबत मदा आगे गए दे गतो राइटियादा से अमेरिकार फॉरेन मिनिस्टर दा से चाइनार फॉरेन मिनिस्टर दा से हॉटलाइन मरे दा से बातचीत गुजे दे खतरी होये दे एंडिल्ला दा से सबूत पाएगी चाइना और अमेरिका और तारा दिनजर दरमियान और कहानी होए भारो और तारा दिनजर खंदिल्ला मुहालिफ दे जल्ले यानो होए भारो और चाइना लेदा से ईरान ले खंदिल्ला दोषी और क्लोज दे यानो और बेगुनो होए भारो अमेरिका एखने दूर डरो मादा आगे गए देखें अमेरिका तो दा से चीनार मदद लेयोरे दा से ईरान और हेडे मैसेज मौजा पर देखें ইরানেরে তে জিয়ান নাকি এখন বাফের জিয়ান নাকি গরিবল্লা বলে স্যার ইয়ান গল্লে বালা নইব আর বেহতর নইব তো ইয়ানের মধ্যে ইরানের কেরাদাতে বেশ সুন্দর যে একটা মেসেজ জবাব কেরাদা আছে আমেরিকা আর চাইনারে দিয়া গিয়ে দেয়া আছে ইয়ান মারা হদে যদি ইরানে যদি দাসি ইয়ানর আমেরিকা জিয়ান নাকি আঠাই গজি ইয়ানর সওয়ালের জবাব যদি নদদ দইতে গেলে আর মুসলমান দেশল্লা বলি বেহতর নইব হামকা ইয়ানত দাসে জবাব দিয়া যাইব দিবা দে তো লারা নাকি বন্ধ করা ফুরিব নাকি বন্ধ করানো ফুরিব ইয়ান এত নম্বর হয় পারি বেশ সুন্দর যা ইমানদারি সাদে জবাব ইরানর তো গত পুরো দাসে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল মারা দাসে বড় কইয়ে দে হেড়ে যিমানে কি আমেরিকা এ দাসে এলিগেল তরিকালে ইরে ইরানের মাদা হামলা করছে আমরা কোনো কিছু হাসিল করি না পারে be hazard jaga mare attack go jogo ono america fa gya iran odda se kesu iruni onode kesu lo sangurina bare kella orudiya to dade move guri oro inmika logi gide ase to iran alhamdulillah beshi behtar taqat wal और समझदार देश और समझदार कौम alhamdulillah tay क्या जीवन की मीटिंग हमारा दासे ह्यूमन राइटर मीटिंग हमारा जीवन की दासे हता होई हमारे रूस उत्तर मुतुन होई दियो अमेरिका ये कौन साला खुली दिए अमेरिका ये जीवन की साला गबंदो आशिल पूरा दुनिया ला इबादा से खुली भलाई मुम्मी क्या क्यों बोले साला इबाद तो की बाहर बोले खुदून मानुष मोरी बोले खन खन देशम बड़ा हमालो बोले আর দুনিয়ার ইতিহাস খন্দিল লইব দে ইয়ান খনিকে হইনে পারে কেল্লা আমেরিকায় জিয়ান নাকি গল্লতি গজ্জে ইরানের হামলা করি হরে ইয়ান কেদা দুনিয়াবি কানুন মাদিয়ে খেলাফ ইনসানিয়তের কানুন মাদিয়ে খেলাফ और সকল জীবনে কি আছে হিউম্যান রাইট और সিকিউরিটি কাউন্সিল আছে এবার কানুনের খেলাফ और अमेरिका मारे जेदुन की ऑपोजिट पार्टी कल आसी तारारो होने करा मशवरा करी नगरी और दासी ए इस्राएल रे बासाई बल्ला बोली दासी इता हमला को जेदे या सबसे बड़ो कदा गल्लत हमला को जेदे हेन होयोरे बाला करा दासी वार्डिन दिए फेस टू फेस अमेरिकार मिनिस्टर रे गत फोर वीडियो हमरा सोशल मीडिया मारे इंग्लिश मारे सोले दे आसेन तो साइवारी भाई इंग्लिश बुझो दे तर अल्लाह रे बेहतर होइबो तारे कोशिश करी मी नरेदा से ओने बुझो दे एंदिल्ला जुबान मा ट्रांसलेशन कर दी वल्ला बोली ते जन्नन ने की अमेरिका एदा से ईरान और न्यूक्लियर जगह मारे हमला को जुबली होर यान मादे अमेरिका हमला गजद सोई मगर के सुदा से हासिल करी न पारे ऑलरेडी दा से ईराने हिंदू जिंदगी न्यूक्लियर दा से यूरेनियम कला से इनोरे यातुन अन्य जगह मादे लोगिए गई इंदिल्ला स्टेटमेंट ईराने दिए देनो इस्राएल तरवत दी तो এখন ডরে গিয়ে গই দেখেন জীবনে কি দাসি ওয়াল মাদে 20% ওয়াইল
যিমান নেকি তেলক কল দা আছে আহি ইবাদ আছে ইৰাণৰ বৰ্ডাৰত তো আহি ইৰাণত দে ওমানৰ বৰ্ডাৰত আহি দি তো গত পুরো ইরানত আছে পার্লিমেন্টের মাঝে ফাইসলা করছে রাজশাহী আনার বন্ধ করিব লাগবে ইয়া যদি তেলের রাজশাহী আনার যদি বন্ধ করে দইতে গেলে দুনিয়া সত লোকসান হইব হাজ করে ইউরোপ কন্ট্রিলা বলি ইয়ান বাফিতে তার ডর লাগে তো এখন ইসরায়েল পুরা দুনিয়ারে ডরা থাকিত পুরা দুনিয়ারে দত দিত হয়তো দেখে না তো ইন আছে পাওয়ার ইন আছে ইন আছে হাকিকত তার তো কিছু নেই ইরানে দিয়ান রাস্তা ইসরায়েলুল্লাহ বলি খুলিয়েছি অলরেডি দা আছে ইসরায়েল হকুমতর ইনফর্ম করছে আর গিয়ে আর সম্বন্ধে অর্ডার দা আছে কমপ্লিট তরিকালে ভিডিও মা জানাই দিয়ে আছে ইরানে হয়ে দিয়ে ইসরায়েলের তো দিয়ান রাস্তা একখান দা আছে আতিয়ার বেগুন ফেলা দিও রে ইরানত তো মাপসন পুরা দুনিয়ার মতন दूसरा रास्ता नेतन्याहू हायुमान जीवाने की आसे ते देश तो दोन गई मानी इस्राएल तो दोन गई ये तो ऑलरेडी दागिल गई आबार खेंगुरी गई लगे अल्लाह जाने तो এখন জিয়ান নাকি দুনিয়ার মধ্যে কেদা ইয়ান চলে ইয়ান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জানে হারগwa দেশতুন হার একখান দেশতুন হারগwa ইনসানতুন ডর হইও গই দেখেন ইয়ান খন্দিল্লা হইব কেলা ইরানে অলরেডি হরে হামলা করিব দে আমেরিকার বেস মাদে আমেরিকার মিলিটারি ওরে হিন্দর নশাকল বানাই ওরা আমেরিকারে পৌঁছা দি হিন্দিল্লা হিম্মতল ওয়া উরিব এটা লাস্ট সাদ্দাম হোসেনে হইল দে পুরা দুনিয়ার মুসলমান আমেরিকারে সৌদা করি পারিব দে মগর ইরান সৌদানে করিব ইরানে সারাপ আল্লাহরে সৌদা করে তো ইয়ান আম্মা দেখা যাইব খনে হাসাত দের মুসলমান দেশ কেলা ইরানে জিয়ান নাকি গিয়া আমেরিকায় জিয়ান নেই গই ইয়ানে কেরা ইনসানিয়তের খেলাফ এন্দিল্লা হনো সময় নয় আর আমেরিকায় জিয়ান নাকি গই সবচেয়ে বড় গলতি পুরা দুনিয়ার লাইও আর ইনসানিয়তের লাইও আর আমেরিকা কায়দা কানুন মোতাবেক তারে কোশিশ করিও কেসুদা আছে নয়া আপডেট কল জরুরি গানুয়া কেলা আর আগে বিড়ি হয় আছে মানুষ হাম হরস করা করে তে জরুরি গান দা আছে ওনার মতন অনেক বুঝে জুবান মারা দা আছে শোনাই বললাম বলে ইনশাআল্লাহ তাআলা আসসালামু আলাইকুম।